Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جغرافیہ کا چھٹا سبق آبادی، جس میں بھارت اور برازیل کی آبادی کا تقابلی موازنہ کریں گے۔ بھارت کی آبادی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے وہاں کی آبادی حرکی قوت اور ایک اہم وسیلہ ہوتی ہے۔ جیسے کسی بھی ملک کی معیشت کی مضبوطی کا تعلق وہاں کی آبادی سے ہوتا ہے۔ آبادی بڑھنے کی رفتار ترقی کی رفتار سے زیادہ ہو تو بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ترقی پذیر ممالک سے دی جا سکتی ہے، جہاں زیادہ آبادی کی وجہ سے بے روزگاری، خوراک کی کمی، صحت اور تعلیم جیسے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں بھارت کا نقشہ دیا گیا ہے، یہ نقشہ کتاب میں بھی موجود ہے۔ آپ گھر پہ کتاب میں اس نقشے کا معائنہ یا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر نقاطی طریقہ استعمال کر کے آبادی کی تقسیم کو بھارت میں ظاہر کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں سب سے زیادہ گنجان آبادی والے علاقے کون سے ہیں؟ تو شمال کی طرف دریائے گنگا کا میدانی علاقہ، اتر پردیش اور بہار، یہ سب سے زیادہ بھارت میں گنجان آبادی والے علاقے ہیں۔ سب سے کم گنجان آبادی والے علاقے کون سے ہیں؟ تو سکم، اروناچل پردیش اور میزورم۔ دریائے گنگا کا میدانی علاقہ یہ زیادہ زرخیز ہے، وافر مقدار میں پانی موجود ہے، جہاں روزگار کے بڑے پیمانے پر مواقع جو ہے موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہاں آبادی کا گنجان پن زیادہ نظر آتا ہے۔ اور اس کے برعکس سکم، اروناچل پردیش اور میزورم جیسے جو علاقے ہیں، یہ پہاڑی علاقے ہیں، دشوار گزار علاقے ہیں، اس لیے ان علاقوں میں آبادی کا گنجان پن کم نظر آتا ہے۔ اب بھارت میں آبادی فی مربع کلومیٹر، یہاں نقشے میں سائے والے نقشے کے ذریعے جو ہے یہاں آبادی کے گنجان پن کو ظاہر کیا گیا ہے۔ آبادی فی مربع کلومیٹر، گہرا رنگ، کم گہرا رنگ، اس کے ذریعے جو ہے ہندوستان کی یا بھارت کی آبادی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ جیسے 100 سے کم گنجان آبادی والا علاقہ کون سا ہے بھارت میں؟ تو شمال کی طرف سکم، اس کے علاوہ مشرق میں اروناچل پردیش اور میزورم وہ علاقے ہیں جہاں آبادی کا گنجان پن فی مربع کلومیٹر 100 افراد سے کم ہے۔ 101 سے لے کر 250 افراد فی مربع کلومیٹر کہاں پر جو ہے بستے ہیں؟ تو جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اترانچل، چھتیس گڑھ، میگھالیہ، منی پور اور ناگالینڈ وہ علاقے ہیں جہاں آبادی کا گنجان پن 101 سے 250 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے آگے 251 تا 500 افراد فی مربع کلومیٹر۔ بھارت میں اڑیسہ، جھارکھنڈ، گجرات، مہاراشٹر، گوا، کرناٹک، آندھرا پردیش، تلنگانہ، آسام اور تریپورہ وہ علاقے ہیں جہاں آبادی کا گنجان پن فی مربع کلومیٹر 251 افراد سے 500 افراد تک ہے۔ اب جہاں زیادہ گہرا رنگ ہے وہاں آبادی کا گنجان پن 501 افراد سے زیادہ فی مربع کلومیٹر 501 افراد سے زیادہ ہے، جس میں پنجاب ہے، ہریانہ ہے، اتر پردیش ہے، بہار ہے، مغربی بنگال ہے، کیرلا ہے، تامل ناڈو ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی زیر انتظام چلائے جانے والے علاقے، جس میں چندی گڑھ، دہلی، پدوچیری جسے پونڈیچیری کہا جاتا ہے، دیو دمن، دادرا نگر حویلی، لکشدیپ اور انڈمان اور نکوبار کے جزائر وہ علاقے ہیں جہاں آبادی کا گنجان پن فی مربع کلومیٹر
500 से ज्यादा है। अब यहाँ दायरवी तकसीम के जरिए बताया गया है कि दुनिया भर में आबादी कितनी है। दुनिया की कुल आबादी का 17.9% हिस्सा ये भारत में बसता है और यहाँ 2011 की मरदूमशुमारी के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ थी, जो आज तकरीबन 130 करोड़ से आगे पहुंच चुकी है। आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत दुनिया के दूसरे नंबर का मुल्क है। पहले नंबर पर चीन आता है, जहां दुनिया की कुल आबादी का 18.5% हिस्सा चीन में बसता है, जबकि भारत में तकरीबन 18% दुनिया की कुल आबादी के लोग भारत में आबाद हैं। दुनिया के कुल रकबे का भारत सिर्फ 2.41% रकबा रखता है, लेकिन दुनिया की कुल आबादी का 18% हिस्सा यानी 17.9% हिस्सा भारत में आबाद है। भारत की आबादी का औसत गुंजानपन 382 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक की आबादी दुनिया के मुकाबले में बताई गई है। जैसे रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका में दुनिया की कुल आबादी का 4.3% हिस्सा, जबकि इंडोनेशिया में 3.5% हिस्सा, और जिस मुल्क के साथ हम तकाबुली मुआवजना कर रहे हैं ब्राजील, वहां आबादी का गुंजान वहां पर जो है दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 2.8% जो है इस आबादी जो है वहां पर आबाद है। भारत में यहाँ एक तस्वीर मुख्तलिफ ममालिक के परचम की जो है भारत में दी गई है। मतलब यहाँ बांग्लादेश का परचम दिया गया है, नाइजीरिया का परचम दिया गया है, पाकिस्तान का परचम दिया गया है, ब्राजील का परचम दिया गया है, रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका का परचम दिया गया है, इंडोनेशिया का परचम दिया गया है। तो भारत में दीगर ममालिक की आबादी की तकसीम है ये, यानी दुनिया के बांग्लादेश में जितनी आबादी है वहां नक्शे में जो है जितना बांग्लादेश का नक्शा जो है या परचम बताया गया है उतनी आबादी। इसके अलावा नाइजीरिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका, 6 ममालिक में जितनी आबादी है उतनी आबादी सिर्फ भारत में है। भारत में आबादी की तकसीम गैर मसावी है। कुदरती साख्त, आबो हवा और गुजर बसर की सहूलियात जैसे ज़रख़े ज़मीन, मैदानी इलाके, पानी की फराहमी, रोजगार के मौके जिस इलाके में मौजूद हों, उन इलाकों में सदियों से इंसानी बस्तियों का क़याम नजर आता है। यानी भारत के हर इलाके में आबादी की तकसीम मसावी तौर पर नहीं है। कहीं पर आबादी का गुंजानपन ज्यादा है, कहीं पर आबादी का गुंजानपन कम है, कहीं पर आबादी का गुंजानपन बहुत कम है। जैसे यहाँ दायरवी तकसीम के जरिए बताया गया है कि उत्तर प्रदेश वाहिद रियासत ऐसी है जहां आबादी सबसे ज्यादा है। आबादी का गुंजानपन जो है उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की कुल आबादी का 16% हिस्सा उत्तर प्रदेश में आबाद है। महाराष्ट्र में भारत की कुल आबादी का 9% हिस्सा जो है आबाद है। बिहार में भारत की कुल आबादी के 9% आबादी जो है बिहार में है। मगरबी बंगाल में 8% है, आंध्र प्रदेश में 7% है, मध्य प्रदेश में 6% है। तो इस तरह से भारत के मुख्तलिफ रियासतों में भारत की आबादी के कितने फीसद लोग आबाद हैं इस तकसीम के जरिए यहाँ वाज़ेह किया गया है। भारत के वो इलाके जहां ज़राअत और सनत को फरोग हासिल हुआ है वहां आबादी का गुंजानपन ज्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पर शुमाल का मैदानी इलाका जो दरियाए गंगा का मैदानी इलाका है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा जो है मगरबी बंगाल, पंजाब का कुछ हिस्सा आता है, हरियाणा का कुछ हिस्सा आता है। तो ये वो इलाके हैं जो
आबादी का गुंजानपन ज्यादा है, यानी ये दरियाए गंगा का मैदानी इलाका है। इसके अलावा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, पूना, बेंगलोर वो शहर हैं जहां बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके दस्तयाब हैं, जिसकी वजह से इन शहरों में आबादी का गुंजानपन ज्यादा है। कोहस्तानी, पहाड़ी, खुश्क सहराई और घने जंगलाती खित्तों में सहूलियात की कमी की बदौलत इंसानी बस्तियां कम नजर आती हैं। अब कौन सी सहूलियात? नक्ल हमल, रस्ल और रसायल, रोजगार के मौके, इसके अलावा जो है यहाँ पर जमीन का जो है मैदानी इलाके की जो है कमी, ऐसे बहुत सारे वजूहात हैं जिसकी ये इलाके दुश्वार गुजार होते हैं। पानी की दस्तयाबी जो है मुनासिब तौर पर नहीं होती। इसके अलावा नक्ल हमल के जो है जराए यहाँ पर मौजूद नहीं रहते, रस्ल और रसायल के जराए मौजूद नहीं रहते। इसलिए पहाड़ी इलाकों में या फिर जो है खुश्क सहराई इलाकों में या जो घने जंगलाती इलाके हैं वहां पर आबादी का या इंसानी बस्तियां बहुत कम नजर आती हैं, जैसे हमने इससे कबल जो है नक्शे में देख लिया था। भारत में आबादी का गुंजानपन 2011 की मरदूमशुमारी के मुताबिक फी मुरब्बा किलोमीटर आबादी का गुंजानपन 325 था, जबकि आज ये आबादी का गुंजानपन फी मुरब्बा किलोमीटर 382 अफराद है। अब यहाँ भारत का नक्शा है और भारत के नक्शे में रियासत के हिसाब से किस रियासत में कितना जो है आबादी का गुंजानपन मौजूद है। जैसे हमारी रियासत महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की रियासत में फी मुरब्बा किलोमीटर 365 अफराद जो है आबाद हैं। इसके अलावा अगर अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएं तो भारत में सबसे कम फी मुरब्बा किलोमीटर आबादी का गुंजानपन अरुणाचल प्रदेश में है। वहां पर फी मुरब्बा किलोमीटर सिर्फ 17 अफराद जो है फी मुरब्बा किलोमीटर आबाद हैं। इसके अलावा जो मरकजी जेर इंतजाम चलाए जाने वाले इलाके हैं जैसा दिल्ली है, पुदुचेरी है, अंडमान और निकोबार के जजायर हैं, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली, यहाँ पर आबादी का गुंजानपन हमें सबसे ज्यादा नजर आता है। जैसे दिल्ली में फी मुरब्बा किलोमीटर 11,297 जो है अफराद आबाद हैं। इसी तरह मगरबी बंगाल में आए तो 1029 हैं, उत्तर प्रदेश में 828 हैं, बिहार में 1102 हैं, हरियाणा में 573 हैं, पंजाब में 550 हैं। तो इस तरह से ये नक्शे का आप जो है मुआयना या मुताला कर सकते हैं। भारत में मरदूमशुमारी हर 10 साल बाद होती है। भारत की आबादी का पहला जायजा 1872 सन ईस्वी में लिया गया था। अब भारत की आइंदा मरदूमशुमारी अगले साल यानी 2021 में होगी। अब भारत में मरदूमशुमारी या मरदूमशुमारी का जो आगाज है वो दहाई के इब्तिदा में या शुरुआत में होता है। भारत के अभी हमने नक्शे का मुआयना किया, उस पर से कुछ मालूमात। भारत के शुमाल में दरियाए गंगा का जरखेज मैदानी इलाका है। गंगा के मैदानी इलाके में वाफर मिकदार में बारिश है, जरखेज जमीन है, पानी की फराहमी है। शुमाल का मैदानी इलाका ऐसा मैदानी इलाका है जहां साल में 2 मरतबा जो है नदियों में सैलाब आता है। जैसे दरियाए गंगा हो, जमुना हो या दीगर जो दरिया है शुमाल में बहने वाले, ये आमतौर पर दरिया जो है कोई हिमालय से निकलते हैं। चूंकि ये पहाड़ों से, ये बर्फानी इलाकों से निकलते हैं, बारिश के मौसम में इन दरियाओं में बारिश की वजह से जो है सैलाब आता है, जबकि गर्मी के मौसम में बर्फ के पिघलने की वजह से इन दरियाओं में सैलाब आता है, जिसकी बदौलत ये दरिया साल भर जो है पानी से लबालब भरे रहते हैं। तो बड़े पैमाने पर पानी की फराहमी, मोतदल आबो हवा जैसे मुवाफिक अवामील जो है दस्तयाब हैं। दरियाए गंगा की वादी ज़राअत और सनत की तरक्की के लिए निहायत मौजू है। मैदानी इलाका होने की वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर नक्ल हमल का घना जाल फैला हुआ है। इसलिए शुमाली गंगा के मैदानी इलाके में आबादी का गुंजानपन ज्यादा है।
भारत के सहराए आजम, रेगिस्तानी इलाके, हिमालय के पहाड़ी इलाके और जंगलाती इलाके में आबादी का गुंजानपन बहुत कम है, क्योंकि ये इलाके दुश्वार गुजार हैं। यहाँ नक्ल हमल, रस्ल और रसायल, रोजगार के बहुत कम मौके दस्तयाब हैं। और इसके अलावा अगर हम हमारे इलाके की तरफ आए, यानी जुनूब का जो सतह मुर्तफा इलाका है, ये जुनूब के सतह मुर्तफा इलाके में ज़रख़े ज़मीन है, वाफर मिकदार में यहाँ पर भी पानी दस्तयाब है। सनतों के क़याम की बदौलत हमारे अतराफ का जो इलाका है, ये जो जुनूब का सतह मुर्तफा इलाका, यहाँ औसत गुंजान आबादी के इलाके मौजूद हैं। अब ब्राजील, अब यहाँ ब्राजील के नक्शे में दी गई जो आबादी की तकसीम है, इसका अगर हम मुआयना करें, इस पर नजर डालें, तो हमें यहाँ ब्राजील में भी आबादी जो है की तकसीम गैर मसावी तौर पर नजर आती है। एक हिस्से में आबादी का गुंजानपन ज्यादा नजर आ रहा है, कहीं पर 2-4 नुक्ते ही नजर आ रहे हैं। यानी ये नुकाती तरीका है, यहाँ पर जो है किस हिस्से में आबादी बड़े पैमाने पर मरकूज नजर आती है। तो ब्राजील का जो जुनूबी हिस्सा है, जिसमें रियो डी जेनेरियो, साओ पाउलो जैसे जो इलाके हैं, इन इलाकों में आबादी मरकूज नजर आती है। किस हिस्से में आबादी इंतहाई कम है? ब्राजील के मगरबी हिस्से में, यानी दरियाए अमेज़न की जो वादी है, दरियाए अमेज़न की वादी में आबादी निहायत ही इंतहाई कम नजर आती है। यहाँ ये नक्शे में आबादी की तकसीम को जाहिर करने के लिए नुकाती तरीका इस्तेमाल किया गया है। अब ये वो ब्राजील के शहर हैं जहां आबादी का गुंजानपन ज्यादा है, जिसमें रियो डी जेनेरियो, साओ पाउलो, सांता कैटरीना और पैराना के वो इलाके हैं जहां आबादी का गुंजानपन ज्यादा नजर आता है। ब्राजील में आबादी की गैर मसावी तकसीम, ब्राजील में आबादी की गैर मसावी तकसीम के लिए कौन से वामिल जिम्मेदार हैं? अमेज़न की वादी में गर्म मरतूब आबो हवा, ज्यादा बारिश, घने जंगलात और दुश्वार इलाके होने की वजह से ये इंसानी जिंदगी के लिए इलाके नामौजूद हैं। ब्राजील का मशरकी इलाका बाहिया साया बारह के इलाके में शुमार होता है, जहां बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आबादी की तकसीम यहाँ कम है। और बुलंद इलाके में औसत बारिश और मुवाफिक आबो हवा की बदौलत औसत आबादी नजर आती है। ब्राजील के कम आबादी वाले इलाके, जैसे ये अमेज़न की वादी नजर आ रही है, इसके अलावा जो है यहाँ पर एमापा जो नक्शे के जरिए बताया गया है, वो एमापा का जो है इलाका है। इसके अलावा रोराइमा का जो है बुलंद पहाड़ी इलाका है। इसके अलावा जो है ये एक्रे जो है, ये ब्राजील का वो इलाका जहां आबादी का गुंजानपन यानी कम आबादी वाले ये इलाके हैं। ब्राजील में IGBE यानी ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स की तरफ से हर 10 साल बाद मरदूमशुमारी हो जाती है। जिस तरह से भारत में मरदूमशुमारी होती है, उसी तरह हर 10 साल बाद ब्राजील में मरदूमशुमारी की जाती है। ब्राजील में सबसे पहले मरदूमशुमारी 1873 में की गई थी। जैसे भारत में मरदूमशुमारी का आगाज दहाई के इब्तदा में होता है, दहाई के शुरुआत में होता है, लेकिन ब्राजील में मरदूमशुमारी दहाई के आखिर में की जाती है। मसलन 2010 के आखिर में। अब जो है 2020 में वहां मरदूमशुमारी होनी थी, लेकिन फिल वक्त जो है यहाँ के जो हालात हैं, उन हालात की वजह से ये मरदूमशुमारी अभी तक शुरू नहीं हुई है। अब
आबादी की साख्त। जैसे ब्राजील, ये तनासुबे जिन्स, ये तरसीम ब्राजील के तनासुबे जिन्स को जाहिर करती है। 1961 सन ईस्वी में ब्राजील में तनासुबे जिन्स किसे कहते हैं? किसी इलाके में फी 1000 मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद को तनासुबे जिन्स कहते हैं। जैसे 1961 में ब्राजील में 1000 मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद 1010 थी। 1971 में 1000 मर्दों के मुकाबले में 1009, 81 में 1010, 91 में 1020, 2001 में 1022, जबकि 2011 में ये 1080 के करीब हो गई। गुज़श्ता कई दहाइयों से ब्राजील में तनासुबे जिन्स 1000 मर्दों के मुकाबले में जायद है। 2001 के बाद औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ ये तरसीम भारत के तनासुबे जिन्स को जाहिर करती है। भारत में 1961 में 1000 मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद 940 थी। 1971 में 1000 मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद 930, 81 में 938, 91 में 927, 2001 में 933, जबकि 2011 में 1000 मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद ये 943 थी। यानी ब्राजील के मुकाबले में भारत में 1000 मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद कम नजर आती है, जबकि ब्राजील में ये तनासुब ज्यादा है। भारत में मर्दों की तादाद औरतों से ज्यादा है, जबकि ब्राजील में औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। सिर्फ केरला भारत में वाहिद ऐसी रियासत है जहां मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद ज्यादा है। भारत में गुज़श्ता कई दहाइयों से तनासुब जिन्स में कमी व ज़्यादती होती हुई नजर आती है। अब यहाँ दो अहरामी तरसीम है, उमर और जिन्स। ये अहरामी तरसीम 2016 के दोनों तरसीमों की बिना पर मालूम होता है कि उमर की मुख्तलिफ गिरोहों की खवातीन और मर्दों की तादाद में फर्क नजर आता है। ब्राजील के मर्दों और औरतों की आबादी में फर्क ज्यादा नजर आता है। 10 से 14, 70 से 74, 75 से 79, 80 से 85, 84 से 89 और 90 से 94 साल की अफराद, जबकि भारत के मर्दों और औरतों की आबादी में ये फर्क ज्यादा नजर आता है। 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14 और इसके अलावा 15 से 19 और 24 से 25, ये 20 से 24, 25 से 29 और 90 से 94। अब यहाँ 2016 की दो अहरामी तरसीम है। ये भारत और ब्राजील की आबादी की साख्त को जाहिर करते हैं। एक्स महवर पर आबादी के हर उम्र में लोगों को और सुतून की लंबाई में लोगों की तादाद को पेश किया गया है। दाईं जानिब औरतों और बाएं जानिब मर्दों को दिखाया गया है। एहराम के वस्त में वाय महवर है जो उम्र की जमात जाहिर करता है। भारत के बुनियादी सुतून की चौड़ाई ज्यादा है, जिससे जाहिर होता है कि शरह पैदाइश ज्यादा है। ऊपर की जानिब ये एहराम के जो सुतून हैं ये बतदरीज तंग होते जा रहे हैं, जो बूढ़ी आबादी में शरह अमवात ज्यादा होने की तरफ इशारा करती है। भारत में बच्चों और नौजवानों का
آبادی میں زیادہ حصہ ہے۔ بائیں جانب کے ستون کی لمبائی دائیں جانب کے ستون سے کم ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت میں مردوں کی بنسبت عورتوں کی تعداد کل آبادی میں کم نظر آتی ہے۔ اب اگر ہم برازیل کا موازنہ کریں، برازیل کی اہرامی ترسیم کا مطالعہ کریں، تو برازیل کے اہرام میں بنیادی ستون کافی چوڑے ہیں، جو زیادہ شرح پیدائش کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جبکہ اوپری جانب ان کی چوڑائی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے بھارت کے ستون کے مقابلے میں یہاں اوپر کی سمت برازیل کے ستون ذرا زیادہ چوڑے ہیں، مطلب بوڑھے لوگوں میں شرح اموات میں کمی ہے۔ برازیل میں بھی بچوں اور نوجوانوں کی آبادی کی شرح زیادہ ہے، اور مردوں کے مقابلے میں برازیل میں عورتوں کی تعداد زیادہ جو ہے نظر آتی ہے۔ آبادی کے جنس اور ساخت کے اعتبار سے برازیل کے مقابلے میں بھارت کی آبادی میں چھوٹے لڑکے اور لڑکیوں کا تناسب زیادہ ہے، یعنی جس ترسیم کا ابھی ہم نے معائنہ کیا اس سے متعلق برازیل کے مقابلے بھارت کی آبادی میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بھارت میں جوان عمر کا طبقہ زیادہ ہے، اس لیے بھارت کے پاس کام کرنے والے آبادی کا تناسب زیادہ ہے، اس لیے بھارت کو جوان ملک کہا جاتا ہے۔ آبادی کی جنس اور عمر کی ساخت کی بنا پر برازیل میں بوڑھوں کی تعداد میں اضافے کا رجحان زیادہ ہے۔ برازیل میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ بھارت میں 0 سے 75 سال کی عمر کے گروہ میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کم ہے، اور بھارت میں صرف 75 سال سے زیادہ عمر کے گروپ میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، یعنی 75 سال سے کم عمر میں عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی اموات زیادہ ہوتی ہیں۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ اگر آبادی کی ساخت میں دوسروں پر منحصر رہنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو جائے تو معیشت میں کام کرنے والے گروہ کے لوگوں پر منحصر رہنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ ملک کی قومی پیداوار اور فیکس آمدنی میں کچھ عرصے کے بعد کمی ہو جائے گی۔ ملک میں اشیاء اور خدمات کی مانگ میں تبدیلی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ملک میں مختلف اشیاء کی پیداوار کی نوعیت میں تبدیلی آ جائے گی، اور ملک کی معیشت کی رفتار دھیمی ہو جائے گی۔ آبادی میں اضافے کی شرح، برازیل کی ترسیم، یہ برازیل کی آبادی میں اضافے کی شرح کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں 1960 سے 2010 تک کی ترسیم دی گئی ہے۔ 1960 میں برازیل میں آبادی میں اضافے کی شرح 3% تھی۔ 1970 میں 2.4% ہو گئی، 1980 میں 1.6% ہو گئی، 1990 میں 1.2% ہو گئی، 2001 میں 0.4% ہو گئی، یعنی 2010 میں 0.3% ہو گئی۔ یعنی یہ جو ترسیم ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ برازیل میں ہر 10 سال یعنی ہر دہائی کے بعد آبادی میں اضافے کی شرح کم ہے۔ برازیل میں 1970 سے 2010 کے عرصے میں آبادی کی شرح مسلسل کم ہوتی معلوم ہو رہی ہے۔ برازیل میں 1970 میں آبادی کی شرح افزائش تقریباً 2.4% تھی، جبکہ 2010 میں شرح پیدائش صرف 0.3% ہو گئی۔ برازیل کی ترسیم کا مشاہدہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برازیل میں آبادی کی شرح کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگلی 2 دہائیوں میں برازیل کی آبادی کی شرح پیدائش انتہائی کم ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ اب بھارت میں آبادی میں اضافے کی شرح،
اگر ہم یہاں بھارت کی آبادی میں اضافے کی شرح کا معائنہ کریں تو 1961 سنی میں بھارت میں آبادی میں اضافے کی شرح 2% تھی، 71 میں 2.3% ہو گئی، 81 میں 2.3% ہو گئی، 1991 میں 2.2% ہو گئی، 2001 میں 2% ہو گئی، جبکہ 2011 میں 1.7% ہو گئی۔ 1971-81 یہ جو دہائی ہے، اس میں بھارت کی آبادی کی جو اضافے کی شرح ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے۔ یہاں بھارت میں 1971 تک آبادی کی شرح پیدائش سے 2.3% تک بڑھتی گئی۔ 1971 سے 1981 کی جو دہائی ہیں، یہ دہائی میں بھارت کی شرح پیدائش 2.3% پر رکی ہوئی نظر آتی ہے۔ 1981 کے بعد سے اب تک شرح پیدائش نہایت سست رفتاری سے گھٹتی نظر آ رہی ہے۔ 2011 میں بھارت کی آبادی کی شرح پیدائش تقریباً 1.7% تھی۔ تیزی سے کم ہوتی شرح اموات اور نسبتاً سست رفتاری سے کم ہوتی شرح پیدائش کے سبب بھارت کی آبادی کی شرح پیدائش کی رفتار بہت کم ہو گئی ہے، سست ہے، اس لیے بھارت کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب عرصہ حیات، یہاں برازیل کا جو ہے عرصہ حیات اس ترسیم کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے۔ برازیل کے لوگوں کے اوسط عرصہ حیات 75 سال ہے۔ 1960 میں عرصہ حیات برازیل کا 54 سال تھا، 70 میں 59 ہے، 80 میں 62 دکھایا گیا ہے، 90 میں 65، 2000 میں 70 سال، 2010 میں 73، جبکہ 2016 میں یہ عرصہ حیات 75 سال دکھایا گیا ہے۔ اوسط عرصہ حیات میں ہونے والا اضافہ سماجی ترقی کی ایک اہم علامت ہے۔ اب یہاں بھارت کا عرصہ حیات، بھارت کے لوگوں کی اوسط عرصہ حیات یہ 68 یا 70 سال کے قریب ہے۔ جیسے 60 میں 41 تھا، 70 میں 48، 80 میں 54، 90 میں 58، 2000 میں 63، 2010 میں 67 اور 2016 میں 68 سال جو ہے یہ عرصہ حیات ہو گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ، بہت سارے اس کے وجوہات ہیں، مختلف بیماریوں پر قابو پانا، اس کے علاوہ جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی جس کی بدولت جو ہے مختلف بیماریوں پر جو ہے قابو پایا گیا، بھوکمری سے مرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی، تو ایسے بہت سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عرصہ حیات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اوسط عرصہ حیات میں ہونے والا اضافہ سماجی ترقی کی ایک اہم علامت ہے۔ عرصہ حیات بڑھنے کے اسباب طبی سہولیات کا مہیا ہونا، مناسب تغذیہ کی فراہمی، زندگی کے لیے ضروری اشیاء کا آسانی سے فراہم ہونا اور دیگر اصلاحات کی بدولت شرح اموات میں کمی واقع ہوتی ہے اور عرصہ حیات یعنی انسان کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں ان سہولیات کی کمی کی بدولت عرصہ حیات ابھی تک کم ہے۔ یعنی ترقی پذیر ممالک میں طبی سہولیات کی کمی ہے، مناسب تغذیہ جو ہے لوگوں کو نہیں ملتا، اس کے علاوہ جو ہے زندگی کے لیے ضروری اشیاء آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو پسماندہ ممالک ہیں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، وہاں کے لوگوں کا جو عرصہ حیات ہے وہ کم ہے۔ لیکن سماجی اور اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ اس میں بھارت آہستہ آہستہ جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہاں خواندگی کی شرح جو ہے بتایا گیا ہے، یہ برازیل میں ابتدا ہی سے اگر ہم اس ترسیم کو معائنہ کریں تو ابتدا ہی سے خواندگی کی شرح زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ 1981 میں برازیل میں
74.6% افراد جو ہے یہ تعلیم یافتہ تھے۔ 1991 میں خواندگی کی شرح 80 ہو گئی، 2001 میں 86.4%، 2011 میں 91.4%، جبکہ 2016 میں 92.6%۔ یہاں 1991 سے 2001 کے درمیان برازیل میں خواندگی کی شرح سب سے زیادہ یعنی 6.4% کے حساب سے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اب ہم بھارت کا دیکھیں گے۔ بھارت میں خواندگی کی شرح 1981 میں 40.8%، 91 میں 48.2%، 2001 میں 61%، 2011 میں 69.3%، جبکہ 2016 میں بھارت میں خواندگی کی شرح 72.2% ہے۔ 1981 میں بھارت میں خواندگی کی شرح سب سے کم یعنی برازیل کے مقابلے میں اگر دونوں ملکوں کا موازنہ کریں تو 81 میں دونوں ملکوں کے مقابلے میں بھارت میں سب سے کم یعنی 40.8% جو ہے صرف خواندگی کی شرح تھی۔ بھارت میں 1991 اور 2001 کے درمیان خواندگی کی شرح میں 13% کے حساب سے اضافہ ہوا ہے۔ تو اب جو ہے بھارت میں تعلیم کو عام کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے خواندگی کی شرح جو ہے ملک بھر میں جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔